बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। हम बस्ती में गए थे, हम अपना गांव दिखाया। अब देखो हमारा गांव कितना अच्छा है, खूबसूरत है, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हम उधर सारा दिन गुजारा तो कितना अच्छा है। गांव का माहौल अच्छा होता है, शहर से भी अच्छा होता है माहौल, गांव का भी अच्छा होता है। लेकिन हम लोग उधर नहीं रह सकते गांव में, क्योंकि उधर मिट्टी ज़्यादा होती है। ये हमारा नहर थी, नहर का पुल था, ये हमारा इलाका था। देखो हमारे दरख्त, ये हमारे गाड़ी, हम जा रहे हैं अपने देवर के घर। देखो कितना खूबसूरत लगता है गांव का माहौल। ये हमें लेने आया है हसनैन, ये उसके घर जा रहे हैं हम लोग। कितना अच्छा है उसका घर, उसके लिहाज से अच्छा है, हमारे लिहाज से अच्छा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह कितना अच्छा है गांव का माहौल। हम भी लोग ने कहा है हम भी देखें, चलें गांव का माहौल देखते हैं, चलते हैं। उधर हम गए तो गर्मियां भी थी, तो उनका माहौल तो अच्छा था, हमारे माहौल जैसे तो नहीं था। हाँ, वो लोग जो है ना, कुछ लोग ऐसे हैं बच्चों को भी नहीं पढ़ाते। हम लोग जो है ना बच्चों पे पढ़ाई पे तवज्जो देते हैं। हमें अच्छा लगता है बच्चे हमारे पढ़े लिखे हो, तो खूबसूरत हो, तो गाँव का माहौल भी अच्छा है। लेकिन शहर जैसा तो नहीं होता। शहर शहर है, गाँव गाँव है। गाँव अपनी जगह पे अच्छा है, तो शहर अपनी जगह पे अच्छा है। तो हम लोग सारा दिन उधर ही गुजारा उन लोगों के साथ। और उन लोगों के कोई पता नहीं कहाँ पे शादी थी, वो बच्चे शादी पे चले गए। हमारा बेटा भी चला गया शादी पे, तो शादी से वापस आए तो उसकी माँ ने तो कहा है तो गाँव की शादी है तो वो रोटी सालन भी ले के आएंगे। लेकिन उसके बेटे को शर्म आती है, वो रोटी सालन नहीं ले के आया। फिर मैंने कहा अब हमें रोटी तो बना के दो। फिर उसने मुर्गी ज़ब्ह की, फिर उसने रोटी बनाई, सालन मैंने खुद बनाई। तो हमने एक सारा दिन गुजारा। बड़ा मज़ा आता है गांव में, गांव के किक्कर की छाँव और उसके वो जो बनाई बैठे होते हैं छोटे छोटे कच्चे कच्चे कमरे, तो बड़ा सा बरामदा उसका था। तो इतना मज़ा आया, सुभान अल्लाह। फिर गांव के माल मवेशी, तो ये देखो सब्ज़ी थी उनकी, तो और वो उसके नलके का पानी। बड़ा मज़ा आता है गांव में भी। कभी कभी चलना चाहिए, गांव में जाना चाहिए, तो मज़ा आता है गांव में जाने का भी। तो हमारा रिहाइश और तरीके की होती है, गांव वालों के और तरीके से होती है, क्योंकि उनके कच्चे घर होते हैं, हमारे पक्के घर होते हैं। तो फिर बड़ा मज़ा आता है अल्हम्दुलिल्लाह। देखो कितने दरख्त अच्छे लग रहे हैं। मैं तो कहती हूँ उधर गुलाब भी लगाओ, फिर वो गुलाब नहीं लगाते वो लोग। कितनी बड़ी सारी उनकी हवेली होती है, हमारी हवेली तो छोटी होती है, क्योंकि हमारी तो खरीदती हुई ज़मीन होती है, उनकी तो कुछ सरकारी होती है, कुछ उनकी जो है अपनी होती है। इसीलिए फिर उनकी जो है ना बड़ा मज़ा आता है गाँव में। अच्छा, वो हवेली भी बड़ी बड़ी होती है, माल मवेशी भी रखते हैं, उनका रहन सहन अलग से होता है, शहर वालों का अलग से होता है। ये देखो कितना अच्छा लगते हैं दरख्त भी, मज़ेदार लगते हैं दरख्त। देखो ना सब्ज़ी है, ये सब्ज़ी कद्दू, कद्दू को तोड़ो, ये बड़म्बे भी हुए पड़े हैं। ये कड़वे बहुत होते हैं, सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, ये बिकते हैं मार्केट में। ये सारे ये बड़म्बे हैं, और जो बड़े पत्तों वाले देख रहे हो ना, ये जो है ना ये कद्दू है। गाँव में मज़ा अपना अपना होता है हर किसी का, रहन सहन भी हर किसी का अपना ही होता है। जब हम इधर रहते थे उस टाइम तो ना कोई रोड था, ना कोई अच्छे पानी थे, खूह से पानी भरते थे, और स्कूल भी नहीं थे। एक स्कूल था, वो भी बच्चे ज़मीन पे, टाट भी नहीं होता था, ऐसे ज़मीन पे पड़े रहते थे।
وہ لڑکے پڑھتے تھے، لڑکیاں کا کہتے تھے نہ پڑھو آج ماشاءاللہ اب تو سکول لڑکیوں کے بھی بن گئے ہیں الگ سے، لڑکے کے الگ سے، پکے سکول ہیں، یہ سونے پکے روڈ ہیں۔ اب تو وہ لگتا ہی نہیں وہ والی بستی ہے جو جس ٹائم ہم رہتے تھے اس بستی میں۔ اب تو بہت تبدیلی آ گئی ہے الحمدللہ۔ اب تو ادھر ساتھ سیمنٹ فیکٹری بھی بن گئی ہے، اب تو سب کچھ ہو گیا ہے، پہلے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، ادھر جنگل ہوتا تھا، جب بارش آتی تھی تو ادھر کھمبیاں ہوتی تھی وہ لوگ چنتے تھے، اب تو سارے شہر ہو گیا، آباد ہو گئے۔ اب تو بہت تبدیلی آ گئی ہے، پہلے کھوہ سے پانی نکالنا، گھڑے لے کے جانا، اس کو بھرنا بہت مشکل تھی، اب تو بہت آسانی ہو گئی ہے۔ اب تو ماشاءاللہ بجلی بھی آ گئی ہے، اس ٹائم تو بجلی بھی نہیں تھی، تو اب تو موٹر لگی ہوئی ہے، بجلی جب آتی ہے گاؤں میں چلی تو جاتی ہے بجلی، ہے تو نہیں ہر ٹائم ٹھہری رہے، جب بجلی آتی ہے پانی بجلی سے بھرتے ہیں، موٹر لگی ہوئی ہے، سوچ نیچے کرو پانی آ گیا۔ اس ٹائم تو بڑا تنگ ہوتے تھے ہم لوگ، اب تو ہمارے اتنی اچھی روڈ بنی ہوئی تھی، وہ بستی لگتی بھی نہیں تھی جیسے پہلے والی ہم جس میں رہتے تھے۔ جب ہم آتے تھے نا ہماری تو شادی بھی ہو گئی، ہم شہر میں رہنے لگے، اب آتے تھے تو اس ٹائم پھر بھی روڈ نہیں تھے، کچی سڑکی ہوتی تھی، مٹی ہوتی تھی، چاہے ہم گاڑی پہ آتے چاہے ہم موٹر سائیکل پہ آتے وہ مٹی ساری ہمارے کپڑے پہ اڑ اڑ کے آتی۔ اب تو ماشاءاللہ ہم نے یہ بستی پہچانی بھی نہیں، ہم نے کہا یہ بستی میں پتہ نہیں کہاں ہمارا گھر ہوگا، کہاں ہمارا گھر ہوگا۔ یہ تو بچہ آ گیا، ہم نے فون کیا تو وہ روڈ پہ آ کے ٹھہرا، اس نے کہا یہ ہماری بستی، میں نے کہا اب روڈ بن گیا پتہ بھی نہیں چلا ہمیں ہماری بستی کون سی ہے۔ خیر ہم گئے بھی کافی عرصے بعد تھے، کتنے سالیں بعد گئے تھے، ہمیں 15واں سال ہو رہا تھا تو بعد میں گئے ہم۔ تو پہلے تو ہم جاتے تھے، میں تھک بھی جاتی تھی، مجھے میرا شوہر لے کے جاتا تھا، تو اب ہم بہت عرصے بعد گئے، مزہ بہت آیا۔ یہ دیکھو پیاز ہیں کتنے اچھے ہیں، یہ لوگ اتنے پیاز چھوڑ دیتے ہیں زمین میں کیونکہ ان کے زیادہ ہوتے ہیں، پھر ان لوگوں کو یہ چننا بھی اچھا نہیں لگتا، یہ چھوڑ دیتے ہیں اتنی ضائع ہو جائیں گے۔ یہ تو اب ہم آئے ہیں نا، ہم چن رہے ہیں ان پیازوں کو، میں نے کہا یہ رزق ہے، اسے رزق کو ضائع کرتے ہو، تو اب تو ان لوگوں کو پرواہ ہی نہیں ہوتی، اسی لیے پھر اتنے پیاز بھی چھوڑ دیتے، تھک جاتے ہیں۔ یہ لوگ بہت اٹھاتے ہیں کیونکہ ان کے لے کون جاتا ہے، ان کے رشتہ دار آئیں گے وہ سبھی کے سبھی اٹھا کے لے کے جائیں گے، کہتے ہیں ہمارے حصے ہیں، چاہے تو انہیں کاشتکاری یہ بھی کرتے ہیں، آپ وہ نہیں کرتی، کہتے ہیں نہیں حصے تو ویسے لے لیے ان لوگوں نے، زمین تو لے کے بیٹھی ہوئی ہیں، یہ ان لوگوں کے وہ کون ہیں، ہماری نندے ہیں وہی لے کے جاتی ہے، جو ان کو کچھ حصہ کم ملے تو وہ جھگڑے پہ آ جاتی ہے، گالیاں بڑیاں گالیاں نکالتی ہے۔ خیر ہم تو ان سے دور ہی رہتے ہیں، میں کہتی ہوں بس اس سے دور ہی رہو تو اچھا ہے، یہ ہمارے ساتھ کبھی بھی کسی جگہ پہ مل جائیں تو ہم کو گالیاں دینے شروع ہو جاتی ہیں، پھر اسی لیے ہم ان سے دور رہتے ہیں۔ دیکھو کتنی پیاز ہم نے نکال لی ہیں یہ زمین سے، ان لوگوں نے تو ایسے پھینک دی ہیں، کچھ دن بعد یہ لوگ بکریاں بھی چھوڑ دیتے، ماشاءاللہ ہفتہ 2 ہفتے تو ہمارے گھر کی سالن میں ڈلیں گے۔ یہ اب ہم جلا رہے ہیں آگ، ہم بنائیں گے کھانا، ہمیں لگی ہے بھوک۔ یہ مرغی اور بدخ کے بچے، بدخ کے ہیں کچھ مرغی کے بچے ہیں، مرغی کے انڈے اس کے نیچے رکھے تھے، وہی کتنی خوبصورت لگ رہی تھی۔ تو اب لکڑیوں کے بالنے ہمیں طریقہ آتا نہیں ہے، پھر بھی بنائیں گے ماشاءاللہ الحمدللہ، کیونکہ بچوں کو کھانا دینا ہے۔ یہ ان کے 4 پئی پڑی ہوئی ہے، یہ ہماری سبزی کٹھی ہو گئی، ہم نے اپنی سبزی کٹھی کی ہے، وہ ہماری ہری مرچ اور ہم پیاز کٹھے کیے ہیں، کچھ ان سے لیں گے ہم پیاز، پھر ہم جائیں گے۔ دیکھو یہ بدخ کے بچے ہیں اور مرغی کے بچے بھی ہیں، کیونکہ بدخ کے نیچے وہ کے ہوئے ہیں نا، تو یہ پھر اپنے ساتھ رکھی ہوئی ہے، کسی کو ہاتھ ہی نہیں لگانے دیتی ہے۔ اب بدخہ اور بدخ دونوں ساتھ چلتے ہیں، بچوں کا خیال رکھتے ہیں۔ میں نے بچے کو پکڑا ہے ایسے
बतख गुस्से हो गई थी, मैंने छोड़ दिया जल्दी जल्दी। मैंने कहा ये ना वो मुझे काट दे। ये ठहरी हैं बकरियाँ, कितनी अच्छी लगती है, गाँव के हैं बकरियाँ। और इनके खैर भेड़े तो नहीं हैं, गाय हैं। कह रही है हम इसको भी सेल करेंगे गाय को। मुझे तो अच्छी लग रही थी, मैंने कहा ना करो सेल। अब इनसे हमने प्याज लिए, तो देखो अब ये इन लोगों ने प्याज रखे हुए हैं, ये भी डर से ये हमारी नंदे ना आके उठा ले। ये देखो बोसे पे प्याज रखे हुए हैं, कितना अच्छा लग रहा है गांव की जिंदगी। गांव वाले खुश होते हैं, शहर वाले रह नहीं सकते। बस शहर वाले कहते हैं हम एक दिन जाएं, एक दिन उधर ही चक्कर लगा के फिर वापस आ जाएं, राहत उधर ही हमें ना पड़े। क्योंकि उनके चार पैरों पे भी हमें नींद नहीं आती, वो पड़ी रहती है, मट्टी पे चल चल के आके बैठते हैं सारे, फिर उसका जो निवार होता है मट्टी हो जाती है, हमें अच्छी नहीं लगती। फिर उधर की ज़िंदगी है बहुत अच्छी, हमें अब नहीं अच्छी लगती। जो जो रहते हैं उनको अच्छी लगती है। तो आज के हमारा दिन इधर ही गुजरा, बस्ती में। गर्मी भी है, हवा भी चली हुई है, इसीलिए अच्छा लग रहा है। जब ज़्यादा गर्मी होती तो फिर हम इधर ठहर नहीं सकते। तो बच्चों को भी छुट्टी थी, इसीलिए अब मज़ा भी आ रहा है। तो हवा चली हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम अपना प्याज भी लेके जाएंगे। अब बच्चे कह रहे हैं हम अपना कुछ गंदम मांगते हैं। मैंने तो कहा है पता नहीं देते हैं कि नहीं देते। खैर एक बोरी दे दिए गंदम की भी। मुर्गा ज़ब्बा कर रहे हैं। पहले हमारे बच्चे ने रोटी नहीं खाई, उसको नाश्ता बना के दिया था। अब मुर्गी बना रहे हैं, मुर्गी को फिर इसकी सालन बनाएंगे, इसको खाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह पाक दी ज़ात ने। ये हम अपना गांव में ठहरे हुए हैं। अब मुर्गे का सांस निकलेगा तो इसका ऊपर वाला खल उतारेंगे। ये फटक रहा है हमारा मुर्गा, अब सांस इसके निकल गए हैं। नहीं अभी तक हैं। ये कैसे ज़ब्बा कहाँ पे किया है, चली कहाँ गई है मुर्गी। ये अब इसकी खल उतारेंगे फिर। ये चाय पक गई, ये बच्चे चाय पी रहे हैं। उधर आग का धुआं उठ रहा है। अच्छा, जब हम अपने रिश्तेदारों में जाओ, जो अच्छा बोलता है ना वो अच्छा लगता है फिर। हाँ, मज़ा भी आता है। कोई अच्छे से बोले तो, अच्छा नहीं बोलते तो फिर दिल कहता है चले ना जाते, बैठे रहते हम अपने घर में। महंगाई तो बहुत है आजकल, इतनी महंगाई है, कोई इतनी महंगाई है पता नहीं, बंदा रहे मुश्किल से ना। मज़ा आता है बड़ा गाँव में। ये देखो ये सीढ़ी है, इस सीढ़ी में ऊपर जाते हैं, फिर बंदे अपने कमरे की छतों को लेपे देते हैं मट्टी से, गारे से। फिर हम इससे डर लगता है, मैं नहीं इसके ऊपर चढ़ सकती।